مجمرة تجاروسي نيرترا خنا دحين يموت النيل وا إني خديها وا أموتن هو تطول كاس بجعة نيرترا دحين زي محن توقع تساقم تايني تقرأ تساقم اللي عندي كأخون كاتع من زي الخمالتي بركو تقرأ تساقم اللي كاتع من كما هيكون كان مش إيرترا وقرويتك زرع ما كاتخون نسمس أفغانستان كي كخسر الحون كتحس بيها كان إيرتراويان جن جوغاني يوم نمن تايبن حجري يمزو منتنا حجر منتنا يناتنت كم إيرتراوي زفوتن زفقر يلي. In the world, not just Africa, what cities in the world can you walk around at night with a big old pizza and a big old camera and look like nothing's going to happen? I feel blessed. This is East Africa, guys. This is Eritrea. It's fine. It's super safe. የድሮን ሾው ምንድነው ደግሞ how insensitive is it ሐኪሞች ዳቦ አጣን ብለው በሚያለቅሱበትና ስራ ባቆሙበት ቀን የሀገሪቷ ዋና በርኒንግ ኢሹ ስራ አጥነት የኑሮ መወደድ ሆኖ ባለበት ቀን ድሮን ማለት አሻንጉሊት ነው የመብራት ድሮን ማለት ነው የህፃናቶች መጫወቻ ነው አብይ እንደ ህፃን በሀገር ይጫወተ ነው እኔ ስለሱ ማለሳው ሀገር የሚመራ ሰው እንደዚህ ህፃን ሆኖ ነው ያይቻል እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ አሁን በኔጌቲቭ ኢነርጂ በፌስቡክ በመናምን እዛም እዚህ የሚተነትን ሰው እየተነተነ ይኖራል እንጂ በፍጹም ኢትዮጵያን የመምራት ስልጣን እድል አያውቅም። سراويت سلام برهانكات سلام فليمن طاري زوباوي فخري صعبو حيه نركبو كلو اباينا دخل امسكل له حندغني غماتا منقرب سدراكب وقع لنا وقع سدرا ودحاو بوي متبرتين قبر ميكال معلتنا طنتنا نقعب قعبكم يلولو كبرتها بلنا ጋዜጠኛ መድህን ገብረስላሴውን መልእክት ዮሐና ሰሊዳ ናውን ታገይቱ ድባዩ حزن نركبلو ورح جنبتيو نبزحتنا خمن نفلتو ورح جنبت سرعة درجي تدمسيسو أب إثيوبيا سرعة أولوت إزمتلو أب إرترا دما ناتناتهم زعوجلو واني بزقات أمزين خلهم إرتراويان انكو عن معلتي نزعنتكم أبزحكم من دابلنا أنا زجر خمين لهم كبرات تقطعت تشكي سمعت خوينا حد قطر مدكت كومنت جوارو أنا إيش أتيديو إيش كمان لهم زي سمعت خوينو نا حد قطر مدكت من يود يمانك حسايد يمزولوزي فدالة أبتقرأ وشتاو قداي زأتي يبلان نيلو اوكي سوكا انا يبلش قداي إيدوتيوس انا يبلش بوليتيكا او اطوات إيدوتيوس سبا انا يسو قداي يدو خطيول يا تانكيو حبشا ودي تسفلني خوغ هدكيو يا يسمع له مالتيو تانكيو قرمي حلفهم يغني لنا هينو كعرفاينا تانكيو قبره وتقرش So, ودقشي thank you. هذه نواخون زمت أخوسي. إذا سب أجت أم باكالي فولت ما نخحسينا. You know بلش خطأفي ولي تبل تيسيسي ساري حسابي. بلش non human being you. بلش نان هيمان بينجيو صوتا ناي PhD تيسيسو بلشش خطافي يقولوني مالت argument يقريو بلش خطافي يقولي الكامتشس PhD يوهاون دماغ اليونيفرسيتي قديفنا بلش خطافي يقولوني لوجد ياو تخرا خيرو argument اقريو
PhD ተዋሂብዎ ኣሎ ኣነ ተትኸውን በለስ ክጠፍእ የብሉን ኢለ ኮንኩን PhD ክወስድ ዘለኒ ሶ ናተይ ኣርጊመንት በለስ ክጠፍእ ከም ዘየብሉ ዘኽእሉ ሜቶዶሎጂስ ሳይንቲፊክ ዝኾኑ ኤቪደንስ ፕሮዳክትስ ብምቕራብ እዩ እቲ agriculture ዘርፊ ካክተስ ኢራዲኬት ንኸይኸውን አንቲባዮቲክ ድዩ ኬሚካል ድዩ ዝኾነ ነገር ድዩ ጀስት ፕሮዲስ ክገብር ኣለኒ ወይ ፕሮዲስ ንኸውን መጽናዕታዊ ጽሑፍ كأرو لأن ينبر بلاش خطف يولي ليش PhD قبل يولي هذه حاونا يمانا حساي بلاش خطف يولي له بغالا يونيفرسيتي أو PhD زاكل ورغتي هو شو بلاش خطف يولي له استخر آخر سب دك شبات خطف يولو من نزولة سدالس لما خناق فان عمسلا إكس غيرو أبيجو خوتن رينا تعذبنا كم عينت ناي أمرو دشكلنا مخانو تعمي حفرك أيوة زوج هذي يمي حاوناس نبلس تقرقارو خوينس ندك سبات جن تشكينهم ودمان وجزاء وجناتو وتنا جيتاشو قال ما حتى تمس ما هدي حسن زغروكو إسكو توتالي كرويل أو عالم ترى أيو زي فلت بيترايل كوي جيتاشو كو أو قد ما عالم يتوارد تسطيهم مالت حسن ما هدي خمي غيرو ماني ما هدي حسن خمي غيرو لجيتاشو خمسة تحس اسم مدن أو مسكفي تنا جيتاشو باندانت أرميعو مالت أنيوس خاو لعناس سنفيتنا أفيرناون مالت جيتاشو خاب تجري زوج سوديو خبال كلكو حد جزء تحفر لك باندا الكاتر حتى سنية يكونن كده محزز ترى باندا تات من تبولكا وربحهم خلو بستوسنا درجة بوليتيكا وجيجا يفتموا لو دم بثلاثي يحوسوا يكعم ثلاثي خوينهم نهزوهم خوجوي خليا بتوصلنا درجة مالتي ناجيتاشو كحدت جن نهزو تجري مزوج أطرح زي كونس نهزو تجري مزتنا يوجين زلوا genocide is not something easy لخونا crime يكونن world wide crime بتعم محفري فقط تام مثل هتلر زسرع كايو مثل هولوكوست زسرع كايو it's not literal crime يكونن so بسنكي بلشت نايجيتاچو بوليتيكا أبلع الحزب تجري genocide تفتصيموس جيتاچو كعاد 180 ديجري تجلابيتو مست جينوسايدر وجينو ستيل كاب ابيز ترف ناي جينوسايد وانجل فول فيل خجبر يلو زمغت زلو يا مدرخ عالم زمغت زلو يجيتاچو خمنا جيتاچو باندايل كتحالفو طرح يكونن هيز جينوسايدر تو but you know the difference between the gap between the genocidal criminal na betrayal criminal ወይ kana banda crime ይፈላለዩ ክልትዩ so even ንጌታቸው ንምድጋፍ ድሌት ምርአይ ባዕሉ crime እዩ ንጌታቸው ንምድጋፍ ድሌት ምርአይ ባዕሉ is a crime shameful ዝኾነ crime صراحة لما بمسارات وعلى بريتوريا سي تمزابلت تملسهم دو فتح رخيهم دو نزغبن زي زفصمو اكلات تحت تخوينهم دو تግራይካ አካል ፌደራል መንግስት ኮይና ዶ ኢላ ያሐቲታ which is perfect ለሆነ ሕቶ ማለት እዩ even ለጌታቸውን ዘይግቦ ክብርና ሀበት ማለት ፖላይትሊ አሐት እንታይ አይላቶ ናይ ሞራል ውድቀት ጥራሕ አይኮነን ተርእዮ ዘለኻ አፍቱ ዘረባኻ ናይ ሞራል ውድቀት ጥራሕ አይኮነን ብስሩ ሞራል እውን የብልካኒ ካብዚ ዝዓቢ
ሓደገኛ ውርደት የለን ብስሩ ሞራል ኣብ ደቂ ሰባት ዝረአ እዩ ኣብ ደቂ ሰባት ዝረአ ቢሄቨር ሞራል ኣብ ደቂ ሰባት ወዲ ሰብ ኣብ ዝኾነ ፍጡር ማለት እዩ አካዳሚካል ባክግራውንድ ወይ ከዓ ስታተሱ ሪሊጂየስ ታይፑ ብዘየገድስ ዕድመ ጾታ ገለ ብዘየገድስ ኣብ ደቂ ሰባት ዝረአ ኢንቲቲ ወይ ከዓ ቢሄቨር ሞራል እሱ ሰለካዶ ተመዛበልቲ ወገናሲ ብሰንኪ ሕወሓት እዮም ለይተመለሱ ንኽትብልሲ እንታይ ሞራልካ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተመዛባሊ ወገን ናብ መረበቱ ንኸይምለስ ግዛታዊ ሓድነት እውን ናብ ትግራይ ንኸይምለስ ኢሉ እውን ውዕል ፕሪቶሪያ ንኸይፍጸም ዝሐንክል ዘሎ ሕወሓት ናይ ማል ሞራልስ ኣለካ ዶ ምክንያቱ እቲ ዝሐንክል ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ምዃኑስ ይፍለጥ እዩ so you are ብስሩ ሞራል ዘይብልካ ፍጥረት ኢኻ ኢላት ናይ ሞራል ውድቀት ዘይኮነ ዘለካስ ብስሩ ሞራል ምስ ሞራል የተፈጠርካ ኒ ኢላቶ which is perfect በቃ even ማሕደ ሓሰንን ጌታቸውን ክትሪኦም ከለኻ መንኦም እዮም ተጋሩ ብጣዕሚ ልሕዝነካ እኮ ማሕደ ሓሰን ዲ ትግራዋይ ወይስ ጌታቸው ረዳ ዋዕዱ ይሕዝነካ እዩ አብይ አሕመድ ጻድቅ ለምምሳል ንጄኖሳይድ ትግራይ ምንኣስ ወይ ከዓ ሙቁንጻብ በእውነት ጎቦ ግራት ካሕሱ ወይ ከዓ ዓቅብ ግራ ካሕሱ ወይ ከዓ ጎቦ አላጅ ወይ ከዓ ጎቦ ጽበት ምድፋ ይቀልል ካብ ንአብይ አሕመድ ጻድቅ ምግባር ምቅላስ ጎቦ ጽበት ጎቦ አሎጌን ምድፋ ይሕሽ ትዝቀለለ ማለት እዩ ምክንያቱ እዞም ጎቦታት እዚኦም ኣብ ሓደ ከባቢ እዮም ዝርከቡ ስፔሲፊክ ኤሪያ ጌታቸው ዓለም ይተዋሪዱ ኣብ ሙሉ ዓለም ማለት ኤቭሪዌር ሚዲያ ኣብ ዘሎ ሞባይል ኢንተርኔት ገለ ምናምን ዩቲዩብ ኣብ ዘሎ ዝኾነ ምሁር ኣብ ዓለም ዘሎ አው ይተዋሪዱ ጌታቸው ስሸምፉል ሶ የማነ ካሕሳይ ንበለስ ዝተጣበቀ እንደቂ ሰባት ምጥባቃዊዎ ሞድማን ገዛ ወገናቱ በለስ ክጠፍየውሉ ይሉ ተኸራኺሩ ፔጅ ተዋሂወስ አይ ወገናት ዜጋታት ተመዛበልቲ ክጠፍየውሎም ንዝበለስት በዓል ሕልና ጋዜጠኛ خنقፋ ከና አሳር ኢናዮ ሼምፉል ወቀ በጣም محፈሪ አክቹዋል ትሪዮት ለኻውን ፋራ እንዴት መነጽር ጋውር አው ገለ ትሪዮት ራይዎ ምስተባርኔጣ ዘሎ ዘይኮንስ ተሓደ በመነጽር ኣብ ማእከል ገንበር እኮ ይገይርወኞ ብሶ ናዛል ብሪጅ ልዕል ናዛል ብሪጅ ይገይርወኞ ሕዚስ በለስ ጠፈየውሊ ተባሂሉ ኢሉ ቶማጉቱ አርጊመንት ወይ ከዓቅሚጡስ ከይቺ ተዋሂዎ እምበር ትበለስ በኮቸኔል ሓሸኻ ይረግፊ ዘሎ ይጠፊ ዘሎ እንታይ ዓይነት ኢንፑት ይቕሚጦ በለስ እዚ ንበለስ ዝተቆርቆረ ሕልና እንደቂ ሰባት ምቁርቋር ከመይ ኣብይዎ እዩ محفر لغون فطرت مات تግራይ ዘብቆለቶም ናይ ምሁራት ደናቁር ብጣዕሚ እዮም ዘሰክፉ በቃ ብጣዕሚ የጥሉኻ ዘቕርቡ አርጊመንት እዚ ዘረኦም ሓሳቦም ገለ ክትሪኦ ከለኻማ ብጣዕሚ መጥሊ አግሊ ኣብ ኩለን ከዓ ሕደትን ጥልመትን ኣለዎ ኣብ ኩለን ዘረባታቶም ማለት እዩ ሕዚ ንጌታቸው ዝድግፉ አክቲቪስታት ዩቲዩበራት ገለ ሚዲያ ምሁራት ተለኻስ ተሓፍር በኦም ትስከፍ ጌታቸው ዝድገፍ ጥራሕ አይኮነን ብስሩ ሽም ጌታቸው ከተልዕለውን ዘጸይፍ ነገር ካካይ ነገር ሕስ ጌታቸው እንግሊዘኛ ኸይሉ ኢሎምስ ምስ ደብረጽዮን ኸወዳድርዎ ደብረጽዮን ኸናአሱ ትሪኦም it's not about language by the way it's not about language ናይ ህዝባውነት ናይ መትከላውነት ናይ ተቃላሳይነት ጉዳይ እዩ ህዘ ንሕና ዘቃልሰና ዘከራኽረና ዘሎ እንግሊዘኛ መን በደንብ ተዛረበ መን ይተዛ እንግሊዘኛ ገደሉ ያት ፑቲን ይዛረብ ዲ እንግሊዘኛ ኮይኑ ጂፒንግ ይዛረብ ዲ ኮይኑ ናይ ጀርመን መራሕቲ ይዛረቡ ዲም ኮይኖም ናይ ሆላንድ is a language one criteria just to identify ወካዕቲ ናይ ሓደ ሰባት ፖለቲካል ናውሌጅ ስታተስ ማዕቀን ዲ ቋንቋ ፍራንሳውያን እንግሊዘኛ ዲም ይዛረቡ ኮይኖም ኣብ ተጋሩ ዘሎ ኣብ ምሁራት ኣብ አክቲቪስታት ዘሎ ድንቁርና ክትርኢ ከለኻ
بتعم ذاتلأك ددبات ناي مجرشة مهيماتهم ريلي سبعونتون رحقوهم مورال رحقوهم حقينت رحقوهم ميزاناونت رحقوهم even reason ون رحقوهم ጌታቸው በእንግሊዘኛ ስለልተዛረው ስለተመዛበልትና እንታይ ረብሓሎ ዳይ ጌታቸው እንግሊዘኛ ምኻል ለተመዛበልቱ ወገናትና ላመረበቶም ልምልስ ተኮይኑን ፖለቲካ ትግራይ ለማዕረን ተኮይኑን በር ተመዛበልቱ ወገናትና ናመረበቶም ንኸይምልስ ዘተሓላለኽ ተኮይኑ ዝሕንኩል ተኮይና ጌታቸው እንግሊዘኛ እንታይ ረብሑ ረብሑስ እንታይ እስኪ ጌታቸው እንደብረፀዩን በትግርኛ ይከራኸሩ እስኪ መን እዮም ህዝባውነት መን እዮም ህዝቦም ለሓልዩ ጌታቸው ኣብ ሕወሓት ክጸንሐሉ ዘይኻለቱ ሓደ ምኽንያት ፖለቲከኛ ስለ ዘይኮነን ህዝባዊ ውግና ከም ዘይውሉን ምዃኑ ትፈልጡ ዶ እንግሊዘኛ ምዝራብሲ ናይ ፖለቲካ ናውሌጅካ ዓብይ ማለት ድዩ ከም ማለት ድዩ ከም ትሓስቡ ተጋሩ አክቲቪስታት ናይ ጌታቸው ደገፍቲ ዝኾንኩም ከም ትሓስቡ ናይ ጌታቸው እንግሊዘኛ ምኻልሲ ኣብ ተመዛበልቲ ወገናትና ኺሳራ ድዩ ህዚ ወይስ ረብሓ እዩ ዘለዎ ሕዚ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ኺሳራ ድዩ ወይስ ረብሓ እዩ ዘለዎ ሕዚ ከም ትሓስቡ ማለት ሓደ ግዜ ኣብ ክውንነት ልምታይ ዘይተኣምኑ ናይ ጌታቸው ደገፍቲ ዝኾንኩም ሰባት ወይ ብሓሳብ ልምታይ ዘይተኣምኑ بحساب زي تأمنوا انجليزኛ مفلاطو ጌታቸው ጽቡቅ زيادة زخون ግን እቲና እንግሊዘኛ ፍልጠቱ ንፖለቲካ ረብሓ ህዝብ ትግራይ እንተመዛበልቱ ወገናትና ለግዛታው ሓድነትና ዝጠቅም ተኮይኑ ዘይጠቅም ተኮይኑ ስቲል ትጉዳይ ካዘለኻ ይጎደካ ይዘሎ ጌታቸው ምስ ጄኖሳይደራት ወጊኑ ለህዝብ ትግራይ ዝጎደ ዘሎ ኮዚ እዚኮ ገበንዩ ባይዘይ አክቲቪስታት ትግራይ በደንብ ክትሓስወለኩም ተጠውልኩም ናይ ጌታቸው እንግሊዘኛ ምኻል ከም ናይ መለስ እንግሊዘኛ ምኻል ኮይኑ ለህዝብ ትግራይ ልጠቅም ተኮይኑ ሰየውዩ ባት ናይ ጌታቸው እንግሊዘኛ ምኻል ግን ለመሳርሒ ጄኖሳይደራት ይዝኸውን ዘሎ ፍትሒ መወሳሰብ ይዝኸውን ዘሎ لمتى يكون فير الخمسة كلها أكتيفيست تجروايس هايمانوت هلكا وي كريستيان وي مسلم يا حقي لمتى لا هايمانوتكم بعد لا يتفرحوا لمتى هم زي يتفرحوا بايزوي تي تمزابالاي والسودان زولو اب تجراي زولو تمزابالاي حد ساعات اب خندي اب خميز مساله مكره حسوم نابرا اب خندي ጭንቂ يحلفوكم زولو لمتى زي يسمعكم لمتى بوم بوليتيكا سرحوا ጌታቸው ትጋገለኻ ናብራ ተመዛበልቱ ወገናትና ኩነታት ተመዛበልቱ ወገናትና ላብዝ ገደደ ኩነታት ተእትዮለኻ እዚ ፍልጠት ካዚ እዚ ቋንቋ እንግሊዘኛ ካዚ ለፍትሕን ርትዕን ኢሉውን ለረብሓ ተመዛበልቱ ወገናትን ከተውዕሎ ይግበአካ ልምታይ ለይትብልዎ ጅስታነ ምርር ኩለን ከሎ ኣብ ደብረጽዮን ይኹን ኣብ ፈትለ ይኹን ኣብ ኩሎም ይነቅፎም ባይዘይ ትክክል ኮይኑ ለይተረየን ነገር ፍራንክሊ elዛረው ኦፕንሊ elዛረው ጌታቸውን ሁሉም ኾም ንሳትኩም ተጋጊኹ ጌታቸው እኮ ከመዝየልኩም ክትጽብቀልኩም ተኮይኑ እኮ ክትነቅፉ ወለኩም ኖዜ ይጠቅም ክትብል ተቃምቱ ድባት ናይ ትግራይ ትባሃል ጌታቸው ዝሰርሖ ዘሎ ገበን ዝኸዶ ዘሎ ናይ ክሕደት መጠን ንሳትኩም ብሄርተኛ ተኮይንኩም ለህዝብ ትግራይ ይጎድእ ስለ ዘሎ ለፖለቲካ ትግራይ ይጎድእ ስለ ዘሎ ለተመዛበልቱ ወገናትና ይጎድኦም ስለ ዘሎ መግለጽ ለይትቃወምዎ ለምታይ ኮን ደም ለይትገብርዎ ለጌታቸው መግለጽ አውጽኹም ጌታቸው ዝኸደሎ ናይ ክሕደት ርሕቀት ናይ ሕወሓት ሰበስልጣናት ተትኸድዎ ነይሩ ከመልኩም መግለጽ ከምቱ ኢስክሊር ሳውት ባይቶና ገለ ምናምን ተባሃሉ ውናት ሶምን መግለጽ ላልኩም ተውጽኹም እኮ ንፈልጠኩም ኢና ሶ ጌታቸውኩም ክዕርየልኩም ተኮይኑ አይ ትጋገለኻ እንግሊዘኛ ካጽብቅ እዩ አፕሪሺየት ይግበር እዩ ኮይኑ ግን ትናትካ እንግሊዘኛ ለተመዛበልቱ ወገናትና ይጎደአሎ ለፍትሕን ርትዕን የዛብዕሎ መሳርሒ ጄኖሳይደራት ይኸውን ስለዘሎ ፕሊስ ዙ እንግሊዘኛ ካሒስካሲ ንረብሓ ፖለቲካዊ ትግራይስ አውዕሎ ኢልኩም ዘይትመኽርዎ ግዳ ማለት እዩ አዮኻናይና ኢልኩም ትሕጭጩ ነርኩም ህዝኮ ናትኩም አዮኻናይናኮ መሰከፊ ዲባላኮ ኮይኑ ዲባላ መሰከፊ ናትኩም አዮኻናይና ማለት ናይ ጌታቸው ደገፍቲ አዮኻናይና መሳርሒ ጄኖሳይደር ይኮይን ይወቅ አዚ መሰከፊ ማለት እና ፕሊስ ምሁራት ተጋሩ ትባሃሉ አክቲቪስታት ተጋሩ ትባሃሉ ፍላኻ ሃይማኖት ታሊኩም ወይዘር ክርስትና ወር እስልምና አትሊስት खाली ሞግደፍዎ खाली ግድፍ ቢልኩም ሞራሊ ከም ሰብ ሕሰቡ በቃ ከም ሰብ
كل جزء انتم تمزابلت وجناتنا أو حلناهم غيركم سخاتكم مساحة تولعوا خلهم تمزابلا وجانا مساحة يبلعيه له إنكم تحسوا لكم زنا خوك خلوا تمزابلت وجناتنا خما يدعوا لهم يقولون إنكم تحسوا لكم عرماوي لخونا ناي شيطان لخونا باري بليس عيت الله وشو أنا زي أقول لكم زدلي هم خندي قرنتات زوج على التجربة بسفون